अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। एक बड़ी और लेटेस्ट खबर जनाब ये है कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में जो हमला किया गया था, इसका पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जी हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में हर तरफ ये डिबेट चल रही थी कि पाकिस्तान को इस मामले पे कोई जारहाना रवैया अपनाना चाहिए। इस हमले के बाद पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत भी न सिर्फ इस वाक़े पे इंतहाई पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की गई, बल्कि उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इसका रद्द-ए-अमल देना चाहिए। पाकिस्तान ने ईरान ने पाकिस्तान की इस जो फ़िज़ाई हदूद में जो हमला किया है, इस मामले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तशवीश और गम और गुस्सा पाया जाता था। बिलखुसूस अवाम की जानिब से भी बारहा ये मुतालबा किया गया, ये कहा गया, कल से ये डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान को इस मामले में फौरी और सख्त रिएक्शन देने की ज़रूरत है। इस हवाले से आलमी बरादरी में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको बताएं कि पाकिस्तान ने इस हमले के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई है। तमाम हिकमत अमली तय कर ली गई है पाकिस्तान की जानिब से, और पाकिस्तान ने पहले फ़ेज़ में ये फ़ैसला किया है कि ईरान से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया गया है। जी हाँ, ये सफ़ारती ताल्लुकात को मुनक़ता करने के का स्टेप है। और उसके बाद पाकिस्तान ने ये भी फ़ैसला कर लिया है, बल्कि ये फ़ैसला हो चुका है कि ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाएगा। ये भी ऐलान कर दिया गया है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि बलोचिस्तान जो है वो बलोचिस्तान पर ईरानी हमले पर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में ईरानी सफ़ीर को वापस जाने का कह दिया गया है। यानी ये कहा है कि आप फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान से निकल जाएं और ईरान जाएं, आपकी यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक सख्त रद्द-ए-अमल और ये सफ़ारती ताल्लुकात को मुनक़ता करने का ये फ़ैसला किया गया है पाकिस्तान की जानिब से। इसके अलावा तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने तेहरान में मौजूद अपने सफ़ीर को भी वापस बुला लिया है। और फिर तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सफ़ारती जो दौरे हैं उनको भी रोक दिया गया है। जो दोनों ममालिक में सफ़ारती दौरे होते थे पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर के ऊपर उसको भी रोक दिया गया है। और तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले से मुतल्लिक ईरानी हुकूमत को भी आगाह कर दिया है। ये इशू था क्या? इशू ये था कि गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान में मिज़ाइल और ड्रोन हमले किए गए थे। ईरानी सरकारी टीवी नूर न्यूज़ ने इस खबर में दावा किया था कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में जैशुल अदल नामी तंजीम के 2 ठिकानों पर मिज़ाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। ये अजीब बात है कि अब ईरान जैसा मुल्क भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर रहा है। और फिर इस मामले के ऊपर इस वाक़े के बाद पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में जो ईरानी हमला हुआ था, इसके नतीजे में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हुई थी। और आज फिर दफ्तर ख़ारजा ने ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने की शदीद मज़म्मत करते हुए ईरानी नाज़िमुल अमूर को वज़ारत ख़ारजा में भी तलब किया गया था। और उनको भी न सिर्फ सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, बल्कि उसके बाद इस नई हिकमत अमली के बाद न सिर्फ पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद अपने सफ़ीर को वापस बुलाया है, बल्कि इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में मौजूद ईरान के सफ़ीर को भी फौरी तौर के ऊपर मुल्क छोड़ने का कह दिया गया है। दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की ये खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाबिल कबूल है और इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं, और नताइज की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से फिर ईरान के ऊपर आयद होगी। दफ्तर ख़ारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका ख़तरा है, जिसके लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। इस तरह की यकतरफ़ा कार्रवाइयाँ अच्छे हमसाया ताल्लुकात के मुताबिक नहीं हैं। ये दो तरफ़ा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। और यही डिबेट इस वक्त चल रही है कि अगर इस तरह का ईरान को कोई खदशा था कि तो पाकिस्तान को पहले बताना चाहिए था कि वो अपने तौर के ऊपर इस मामले को देखे और इसके ऊपर पाकिस्तान की कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करे। दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि ये बात और भी तशवीशनाक है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते के मुतअद्दिद चैनल्स मौजूद होने के बावजूद ये गैर कानूनी अमल हुआ है। इससे बिल्कुल वाज़ेह होता है, अयां होता है कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि अगर ईरान को अगर इस मामले के ऊपर
اگر کوئی تحفظات تھے، اگر کوئی ایشو تھا، تو وہ جو باضابطہ طور کے اوپر جو موجود رابطہ کاری کے چینلز ہیں ان کو یوز کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک غیر قانونی اقدام اٹھایا گیا اور جس سے معصوم بچیاں جو ہیں وہ دنیا سے ہی چلی گئیں۔ پھر اس کے بعد اس معاملے پہ انٹرنیشنلی بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، جو ایران چین نے بھی اس معاملے کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ فریقین سے کشیدگی میں اضافے کے باعث بننے والے اقدامات سے گریز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ملک مل کر کام کریں۔ اور اس معاملے پہ چین نے مزید اس حوالے سے یہ کہا کہ پاکستان نے نہ صرف جہاں پہ ایرانی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ایسے پاکستانی فضائی حدود کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا اور تہران کو بھی خبردار کیا کہ اس طرح کی خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ تاہم چین نے دونوں فریقین کو یہ کہا ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو کشیدگی ہے اس میں اضافے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کرے اور استحکام کے لیے جو ہے وہ دونوں ممالک جو ہیں وہ مل کر کام کریں۔ اور پھر اسی حوالے سے اگر ہم مزید ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اس کے اوپر پاکستان کی سیاسی قیادت کی جانب سے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اس معاملے پہ رد عمل دیا گیا، سخت رد عمل دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ اگر ہم سیاسی قیادت کی بات کریں تو اس میں جو مختلف سیاسی قائدین ہیں ان کی جانب سے اس معاملے پہ جو ہے وہ سخت رد عمل دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایران کا یہ جو غیر قانونی اقدام ہے اس کو کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اطلاعات کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی، نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا کہ ایران کی طرف سے پاکستانی خود مختاری کی خلاف ورزی تعلقات، اعتماد اور جو تجارتی روابط ہیں اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اطلاعات بلوچستان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان خصوصاً بلوچستان میں دشمن قوتیں بیرون مداخلت کر رہی ہیں، لیکن دشمن کبھی اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم ہر جگہ دشمن قوتوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دفتر خارجہ کہہ چکا ہے کہ دہشت گردی خطے کے ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے۔ دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے اور ہم سیاسی کارکن ہیں اور ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ اور پھر ایرانی حملے پر صوبائی وزیر کا یہ کہنا تھا کہ ایران کی طرف سے پاکستانی خود مختاری کے خلاف ورزی ان تعلقات کو، دو طرفہ تعلقات کو، اعتماد کو اور تجارتی روابط جو ہیں اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور اس واقعے میں ہر طرف سے غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور جو سیاسی قائدین ہیں پاکستان کے ان کی جانب سے بھی اس واقعے کی نہ صرف پرزور الفاظ میں مذمت کی گئی تھی بلکہ اس کے بعد اب دفتر خارجہ کی جانب سے کافی سوچ بچار کے بعد جو حکمت عملی طے کی گئی ہے کہ سفارتی سطح کے اوپر ایران کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کے لیے ایک پہلا سٹیپ اٹھایا گیا ہے، جس میں نہ صرف سفیر کو واپس بلایا گیا ایران میں، جو ایران کے سفیر ہیں پاکستان میں ان کو ملک بدر کیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو رابطہ کاری ہو رہی تھی اس کو فوری طور کے اوپر روک دیا گیا ہے۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے بھی جو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی جانب سے اس معاملے کے اوپر کافی زیادہ بات کی جا رہی تھی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے میں آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔